السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم قناة يوميات هديل. اليوم غادي نكملو لي زابليكاسيون ديالنا بخصوص جورنال كونطابل. اليوم غنشوفو واحد لابليكاسيون. غادي نبداو بسم الله. L'entreprise Arreda a effectué les opérations suivantes. Le 1er janvier, il vend ses produits finis au Maroc pour 55 000 dirhams à raison de 10% par espèce, 30% par chèque bancaire et le reste à crédit. Le 3 janvier, il achète des matières premières du groupe A pour 22 000 dirhams à raison de 50% à crédit, 30% par chèque bancaire et le reste par espèce. Le 5 janvier, il encaisse des commissions pour 18 000 dirhams par chèque bancaire. Le 7 janvier, il encaisse le loyer d'un appartement affecté à l'exploitation pour 3 000 dirhams par chèque postal. Le 10 janvier, le client de l'opération numéro 1 lui rembourse 70% de sa créance par chèque bancaire. Le 12 janvier, il rembourse par chèque bancaire la moitié de la dette envers le fournisseur, opération numéro 2. Le 19 janvier, il achète du petit outillage pour 600 dirhams en espèces. Le 29 janvier, il paye par chèque bancaire des salaires d'un montant de 8 000 dirhams, une prime d'assurance d'un montant de 3 500 dirhams, des intérêts des empreintes bancaires de 700 dirhams, et une amende fiscale de 900 dirhams. Établir le journal comptable. Yalla, غادي نبداو نصايبو le journal ديالنا. بسم الله. Le journal de l'entreprise Arreda. Le 1er janvier, ils vendent des produits finis au Maroc pour 55 000 dirhams à raison de 10% par espèce, 30% par chèque bancaire et le reste à crédit. Donc, vente de produits, يعني خرجنا le produit من عندنا. Donc, qu'est-ce qu'on fait le crédit automatiquement? Vente de produits finis. Est-ce que la classe 7, je crois, 71, 21. Donc, la classe. Donc, elle 9T, باش غيكون عندنا دي par espèce. Donc, la caisse خلص فيها من داك لو مونطون. عندنا كاس هي 51 61. اسكون عندنا هنا نورمالمون بعد المونطون كامل 55 000 dirhams. 10% هي تجينا 5500 في لا كاس. 30% par chèque bancaire. 30% تجينا 16500. 16500 يعني la banque. Le compte de la banque est 51 41. Le reste à crédit. Donc, client 34 21. Client. Le reste à crédit, on 5500 moins 55 000, pardon, moins 5500, moins 6500. Ça paye 33 000 dirhams. 33 000 dirhams. هذه opération l'eau. Mais فيها le label. Donc, c'est la facture. C'est un chèque bancaire. Ils vendent des produits finis à raison reste à crédit. Donc, maintenant, je vais les label. Dans la deuxième opération, c'est le 3 janvier. Elle achète des matières premières du groupe
pour 22 000 dirhams. Achat de matière يعني l'achat تكون شرينا الماتير يعني دخلناها تكون عندنا في الديبي ديالنا. achat de matière première la classe 6 ديما بغينا لا ما عرفنا شي حاجه نخدموا به لو بلان كونطابل ديالنا راه تيعاوننا. achat de matière première la classe 6 achat de matière première 61 21 61 21 non pardon صاحبي كيبان لكم. donc achat de matière première l'achat de matière donc 50% à raison de 50% à crédit, donc 22 000 dirhams, 15% c'est 11 000 dirhams. donc هنا بعدا نديرو 22 000 dirhams. Non, il achète des matières premières, les fournisseurs 41 fait 41 pardon 44 11 fournisseur 44 11 Gina هنايا fournisseur 50% هي pardon هي 11 000 هنا. non 30% par chèque bancaire 30% par chèque bancaire Gina 6600 il y a la banque qui maintenant la banque 51 41 maintenant le reste par espèce, donc la caisse l'espèce c'est la caisse 51 61 le reste نديرو 22 000 moins 11 000 moins 6600 غادي تجينا 11 000. لا pardon la caisse تجينا 22 000 moins 11 000 moins 4 000 moins 30%. تجينا 4 400. donc هذه هي la deuxième opération. هذه la deuxième opération كتمنى تكون واضحة. عندنا le 5 janvier. Le 5 janvier, il encaisse des commissions pour 18 000 dirhams par chèque bancaire. Il encaisse. يعني دخلنا واحد la commission. donc par chèque bancaire. جينا لا بنك في الديبي يعني حنا دخلنا حنا انكيسينا حنا دخلت عندنا واحد la commission. donc banque 51 41 18 000 دخلناها. نشوفوا la rubrique de la commission c'est combien. est-ce qu'on la classe 7 نقلبوا على la classe 7 فيهم هما les commissions. ها هي 71 272 commission et courtage reçu. donc 61 27 2 commission et courtage reçu. كنحاول نزرب باش ما نطولش عليكم الفيديو نتمنى تفهموا كلشي. le 5 عندنا le 7 il encaisse le 7 janvier. il encaisse le loyer d'un appartement affecté à l'exploitation يعني par chèque postal. عندنا هنا chèque نديرو chèque postal دخلنا يعني حنا خدينا الفلوس ديال واحد الكرا انكيسيناها باغ شيك بوستو. دونك الشيك بوستو في الديبي دونك انكيسو هيدا
pour 3000 dirhams, le montant. La location. Location divers reçus. Chèque postal, la place 5, 51. Chèque postal. Chèque postal. Oh, 51, 46. 51, 46. Location, la classe 7. Location, location, location. Location diverses reçues. Location diverses reçues. 71 271. 71 271. Donc 3000 dirhams. Le 7, le 10 janvier, le client de l'opération numéro ci-dessus a remboursé 72 créances. يعني l'opération الأولى شفنا فيها le client بقينا كنسالوه 11000 درهم يعني نشوفو 70% ديالها. هي بقينا كنسالوه نورمالمون pardon 33000 dirhams يعني 70% ديالها تجي سي 23100. 23100 يعني خلصنا داك لو كليون. 23100 عندنا نورمالمون خلصنا هذا باغ شيك بونكير يعني لا بنك عندنا هي اللي تكون في الديبي. في الكريدي عندنا فورنيسور باردون ماشي فورنيسور كليون خلصنا. دونك كليون سي 34 21 23100. 23100 عندنا le 12 janvier. Elle rembourse par chèque bancaire la moitié de la dette envers le fournisseur. Opération numéro 2. Opération numéro 2 هي هادي ديال le 3. Fournisseur يعني 11000. Elle rembourse chèque bancaire. دونك عندنا ثاني خلصنا. Elle rembourse par chèque bancaire la moitié de la dette envers. حنا خلصنا le fournisseur. Donc moitié كانت عندنا 11000 moitié c'est 5500. 5500 fournisseur. دونك حنا خلصنا لو فورنيسور ديالنا. دونك لا بنك كتكون في الكريدي نقسمها منها 5500 غادي تمشي لو فورنيسور. خلصنا هذاك لا موitié ديال لو ديت اللي عندنا اونفير. دونك هادي هي لوبيراسيون. باقي لينا نخلي هادو.
Le 19 janvier, elle achète de petits outillages pour 600 dirhams en espèces. Achat. يعني هنايا achat de matière, achat de petits matériels et outillages. عندنا en espèces la caisse هي اللي عتكون يعني خدينا من la caisse باش شرينا. عندنا le montant c'est combien? 600 dirhams. On a 600 dirhams. 51 et 61 achat de petits matériels et outillages. C'est la classe 6 en plus de l'école. Achat de petits matériels et outillages. Allez, achat de petits outillages et des petits équipements. 61, 25, 3. 61, 25. Et puis 53. Le 29 janvier, elle paye par chèque bancaire. Nini, la banque. Donc la banque, est-ce qu'on non, banque. يعني خدينا من la banque. Elle paye par chèque bancaire. Elle paye par chèque bancaire des salaires d'un montant de 8000 dirhams. Donc, نجيو هنا 8000 dirhams. يعني هاد لي زوبيراسيون كاملين نجمعو لو مونطون ديالهم كامل نحطوهم في لا بنك بلا ما نحطوهم ديتاي. دونك نديرو 8000 درهم بلس 3500 بلس 700 درهم بلس 900 شحال تجينا 13100. دونك سمحولي في لا بنك غنديرو 13100. هنا غادي نديرو نشوفو لي صالير لا كلاس 6. Les salaires, la classe 6. Rémunération du personnel, c'est 61. 61. Rémunération du personnel. Appointement et salaire. Il y a 61, 711. 61, 711. Appointement et salaire. شحال فيها قلنا 8000 درهم. 8000 dirhams. Alors, une prime d'assurance d'un montant. Prime d'assurance 61 34. 61 34. Prime d'assurance. 3500. Des intérêts des empreintes bancaires de 700 dirhams. Des empreintes. Intérêt des empreintes et des tailles. 63 11. Intérêt des empreintes et dettes. شحال فيها le montant, c'est 700 dirhams. Une amende fiscale de 900 dirhams. Pénalité et amende. Pénalité
et amende fiscale au pénal. C'est 65,83. 65,83. Pénalité et amende fiscale au pénal. C'est 900 dirhams. Donc 8000 plus 3500 plus 700 plus 900 كلهم par banque. يعني la banque ديالنا نقص لينا بهذا المونطون ديال 13100 هزينا من لا بنك باش خلصنا هادشي كامل. دونك هذا هو لو جورنال ديالنا. زين لان كلشي يكون جاكم واضح وسهل بالنسبه لي زوبيراسيون. ها هما كاملين حنا كملنا لا ديرنيير اوبيراسيون. دونك وما نساوش في لا برينسيپ دو لا بارتي دوبل، يعني هاد لو مونطون اللي غادي نلقاو هنا هو اللي غادي نلقاو هنا في الطوطال ديال لو جورنال. غادي تديروا الطوطال غتجي 140 140,300 140,300. المهم انا حاولت نشرح لو ماكسيموم باش ما نطولش عليكم في لا فيديو، ونتمنى تكونوا فهمتوا كلشي، واللي عنده شي تساؤل مرحبا. دونك هما لي زوبيراسيون ديالنا، وهذا هو ليكزارسيس ديالنا ديال اليوم. اللي عنده شي تساؤل مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.